आज आंकर छुट्टी अच्छी मुझे जीबी मो भाई मान हाथ राखी बांधिकी आसी मो भाई मैंने आज मत अपेक्षा करते तो छ भाई गोटे भूमि ना समस्त अनेक खुशी भी गले ये लोकटा कहीं आसला कौन करी मुझे सज हो बाटर गला बेले दी तीन प्रकार मिठा नहीं जी मो भाई मान भारी मिठा पसंद से बहुत खुशी जाए आग लोकटा आज छुट्टी अच्छी जाए कौन सका रही आस तो कौन करी फोन करी जे आसबे फोनटा कम से काटते मुझे हेलो अरे किए यार घर फोन हेलो कोठी अच्छो तुम सांग मान सहित बस बस यार जान सब बोले घर आसुन आज जीवानी कि घर को जाबा आज राखी पूर्णिमा हाला मुझे जाई परिनी आस घर को आस सब तो फोन कर घर जो खाली फोन कर सब राखी बांधे कौन करू फोन कर फोन कर बाजिले 12टा आसिक बाजिला एपर्यंत लोकर देखा दर्शन ना केते जीवी केते मो भाई ये राखी बांधि केते कौन किनाकिनी कर नहीं जी कौन करेंगे लोकटा को केते आसवे कि जानी केते सी आसबे मु जीवी घर को लोक कहीं आसना कुआड़े गला सी फोन पर फोन कर फोन कर तू कौन जान मो सांग अच्छी आज छुट्टी दिन मु सब मो सांग टाइम देवी कहीं छुट्टी दिन मो सांग मो इम्पोर्टाट आज छुट्टी अच्छी माने मु दिन सारा रही था मत फोन पर फोन कर बारंबार फोन कर कौन है कौन असुविधा कौन है आज कौन जान राखी पूर्णिमा बोली तुम केते टाइम है कहले तुम आसो आसो एत घंटा लगे मो भाई मैंने अपेक्षा करते गले मुझे राखी बांधि हाथ में तुम केत मत नहीं जीव सब वर्ष जाऊ ए वर्ष नगल हेनी भाई मैंने केते आस राखी बांधा टोटाल ए वर्ष जी ना घरे बस कुआड़े जी ना राखी बांधा घर को सब वर्ष जाए ए वर्ष जीवी मो पाखे फालतू कम पैसा ना 2000 टका खर्च करके राखी बांधिक आसपार राखी पूर्णिमा तुम फालतू दिन कौच आज दिन में सब भौणी मैंने भाई मान हाथ राखी बांधती मुझे आज मो भाई मान हाथ राखी बांधि मुझे मो घर तुम आज भाई दिन मद पीक आस जानी पार राखी पूर्णिमा बोली वो पुणी आम घर केमी जी कौन है मद पीले तो बाप घर पैसा मद पीऊँ ना तू मत दौच मत पीवा ना तो भाई मान दौच मत पीवा कहलु कहीं यही राखी पाई सब नात राखी की फोपाड़ी देले आउ ना राखी बांधिया जीवु ना तुम घर को जीवु सब नाट राखी राखी का फोपाड़ी दे से राखी दे ना ना देखेनि राखी मु जाऊँ
ମୁଁ ରାତି 12টাରେ ଆସିବି। ମୋ ରାକ୍ଷୀ ଫୋପାଡି ଦେଲେ, ମୋ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ବି ଅପମାନ ଦେଲେ। କୁଆଡେ ଗଲେ ସେ? ଏଇ ଟିକେ ଶୁଣିଲ, ଏଠି ବସ ଚୁପିନା। କଣ କହୁଛ? ତମେ ମଦ ନ ଛଡେଇଛି ମାନେ ତମେ କହିବ। ମଦ ନିଶା? ତମେ ମତେ ମାଇଲ, ମୁଁ କିଛି କହିଲିନି। ତମେ ମୋ ବାପା ଭାଇକି କାହିଁକି କହିଲ? ତମେ ମୋ ରାକ୍ଷୀ କାହିଁ ଫୋପାଡିଲ, ତାକୁ କାହିଁ ରାକ୍ଷୀକି ଅପମାନ ଦେଲ? ମୁଁ ତମକୁ ଛାଡିବିନି ହେଲା। ଯେମିତି ହେଲେ ବି ମୁଁ ମୋ ଘରକୁ ଯିବା କଥା ଯିବି। ମୋ ରାକ୍ଷୀ କାହିଁକି ଅପମାନ ଦେଲ? ତମେ ମତେ ଜାଣିନ। ଆଉ ଦିନେ ମତେ ପିଇବ। ତମ ଭଳିଆ ମଦୁଆ ସ୍ୱାମୀକୁ ଯଦି ସାବାଡ କରିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମ ଭଳିଆ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଝାନ୍ସୀ ରାନୀ ଭଳିଆ ହବାକୁ ପଡିବ। ତମ ଭଳିଆ ମଦୁଆ ଲୋକଙ୍କୁ ପାରି ହବନି। ମୋ ଝାଡୁ କୁଆଡେ ଗଲା? ଆରେ ନାଇଁ ମତେ ବାଡାଉନି ରେ, ଖସିଗଲା। ମତେ ବାଡାଉନି। ମଦ ନିଶା ହିଁ ଖସିବାକୁ ମୁଁ ଝାଡୁ ଉଠେଇଛି ଆଜି। କଣ ମତେ ନବ ନା ନାଇଁ ଆମ ଘରକୁ? ତମ ମଦ ନିଶା ଛାଡିଲା? ଛାଡିଗଲା। ମୋ ମଦ ଖସିଗଲା, ମଦ ନିଶା ପୁରା ଖସିଗଲା। ମୁଁ ଯିବି ତମକୁ ନେଇକି ତମ ଘରକୁ ଯିବି। ରାତି 12ଟା ବାଜି ଯାଉ ପଛକେ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମ ଘରକୁ ଯିବି ମାନେ ଯିବି। ମୋ ଭାଇ ମାନଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବି ମାନେ ବାନ୍ଧିବି। ହେଲା ମା, ସେମାନେ ମତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ। ଶାନ୍ତି। ଆଉ ମଦ ପିଇବ ନା? ଆଉ ମଦ ପିଇବ? ମଦ ପିଇଲେ ଏଇଟା। ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଲାଇକ୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସବୁ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଭାଇ ମାନଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବାକୁ ନେବେ। ନହେଲେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଭିତରେ କେମିତି ବିତିବ ସେ ଭାଇ ଜାଣିପାରିବେ। ଦେଖିକି ଏ ଭିଡିଓ ଜାଣିବେ ଯେ କେମିତି ଲାଗିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, এই ভিডিও মাধ্যমে গোটে ছোটিয়া প্রয়াসটা করিছু যে সমস্ত ম্যারিড পর্সন ভাই মানুষ মোর অনুরোধ যে সে তাঙ্ক স্ত্রী মানুষ সে তাঙ্ক ভাই মান পাখে পৌঁছাতু কাହିଁକି ନା ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ କି ଯେମିତି ହେଲେ ସେ ଅଳିଗଳି ବସିଥିବେ। ଆଉ ଏଇଟା ନୁହଁ ଯେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ମାନେ ମୁଁ ଦେଖେଇଲି ଯେ ନାଇଁ ଜୀବନ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ସେମିତି କେବେ କରିବେନି। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ କି ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଭାଇ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ। ମୁଁ ମୋ ଭାଇ ମାନଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମତେ ନେଇକି ଯିବେ। ରହିଲୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।